my fellow Americans. On Tuesday, Syrian dictator Bashar al-Assad launched a horrible chemical weapons attack on innocent civilians. Using a deadly nerve agent, Assad choked out the lives of helpless men, women, and children. It was a slow and brutal death for so many. Even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. No child of God should ever suffer such horror. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. It is in this vital national security interest of the United States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. There can be no dispute that Syria used banned chemical weapons, violated its obligations under the Chemical Weapons Convention, and ignored the urging of the UN Security Council. Years of previous attempts at changing Assad's behavior have all failed, and failed very dramatically. As a result, the refugee crisis continues to deepen, and the region continues to destabilize, threatening the United States and its allies. Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria, and also to end terrorism of all kinds and all types. We ask for God's wisdom as we face the challenge of our very troubled world. We pray for the lives of the wounded and for the souls of those who have passed. And we hope that as long as America stands for justice, then peace and harmony will, in the end, prevail. Good night, and God bless America and the entire world. Thank you. Perjuangan memerdekakan Palestina termasuk seruan menarik status Yerusalem sebagai ibu kota Israel seperti yang diklaim Amerika Serikat menemui jalan terjal. Negara paman Sam itu menolak seruan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan menggulirkan hak veto. Trump bahkan mengancam akan menghentikan bantuan keuangan bagi negara-negara yang mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB. Bentrokan yang terjadi pada Rabu waktu setempat diantaranya terjadi di wilayah tepi barat dan jalur Gaza. Aksi protes ini telah memasuki minggu ketiga sejak diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh pemerintah Amerika Serikat pada 6 Desember lalu. Sementara itu, demonstrasi juga dilakukan oleh ratusan warga Palestina di Nablus tepi barat. Wanita dan pemuda turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Donald Trump. Setidaknya 11 orang Palestina meninggal dunia dan lebih dari 3.000 orang terluka dalam bentrokan antara warga sipil Palestina dengan pasukan keamanan Israel di tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza. ندعو أمتنا العربية والإسلامية إلى حصار السفارات الأمريكية والصهيونية في الأراضي العربية وصولا إلى طرد السفراء الأمريكان والصهاينة من الأراضي العربية. نحن نقول أننا ماضون على درب الانتفاضة ودرب المقاومة بكافة أشكالها حتى نكسر هذا القرار. Upaya diplomasi pun tidak putus dilakukan negara-negara Arab. Rabu kemarin, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah bin Muhammad Abdullah Al-Suaibi, menggelar pertemuan dengan 10 duta besar negara-negara Arab di kediamannya di Jakarta. Pertemuan digelar untuk membahas dukungan negara-negara Arab terhadap Yerusalem. Hasilnya, para duta besar menyatakan keputusan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah sebuah kesalahan besar. أولا لقاءاتنا مع الأخوة في المملكة العربية السعودية لقاء أخوي وتشاور في القضايا المصيرية
والمملكة العربية السعودية حليف استراتيجي لفلسطين وتلعب دور أساسي في مسألة فلسطين ومسألة القدس، وقالها الرئيس في خطابه أمام أن القرار ترامب والقرار الأمريكي يعتبر هذا قرار في نظر كل الدول العربية والإسلامية قرار خاطئ وليس صائب، وهذا يوضح عدم انحياز أو عدم وقوف أمريكا من نفس المسافة من القضيتين وانحيازها لإسرائيل. Meski demikian, perjuangan memerdekakan Palestina termasuk seruan menarik status Yerusalem sebagai ibu kota Israel seperti yang diklaim Amerika Serikat menemui jalan terjal. Negara adidaya ini menolak seruan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membawa konsekuensi Palestina semakin terisolir secara politik. Rencana 193 anggota Majelis Umum PBB yang akan menggelar sidang darurat pada Kamis waktu setempat langsung ditanggapi dengan ancaman veto dari Amerika Serikat. Donald Trump bahkan mengancam akan memutus dana bantuan kepada sejumlah negara yang turut serta dalam voting menentang keputusan sepihak Amerika Serikat. For all of these nations that take our money and then they vote against us at the Security Council, or they vote against us potentially at the Assembly. They take hundreds of millions of dollars and even billions of dollars, and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Let them vote against us. We'll save a lot. We don't care. Konflik abadi Israel dan Palestina dimulai saat Israel menganggap kota Yerusalem sebagai ibu kota dan menginginkan pengakuan dari dunia internasional. Sementara Palestina menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina di masa depan. Bagian timur Yerusalem ini dicaplok Israel lewat aneksasi pada Perang 6 Hari tahun 1967. Namun dunia internasional tidak mengakui aneksasi Israel atas kota Yerusalem. Tim Liputan Trans 7.